हाय फ्रेंड्स मु मधु वेलकम करुच्ची आज एक नव वीडियो को आज आम देखा त्रिपोल एस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम होता तार ऑल शिफ्ट ओडिया ग्रामर देखा जोटा कि अपकमिंग एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर आपंकर आरआई एआरआई आईसीडीएस एसएफएस मेन एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर तो चलतु डेरी नक वीडियो स्टार्ट करवा। क्वेश्चन पचारा निम्नलिखित मध्य केउटी कन्या शब्दर प्रतिशब्द नुहे कन्या शब्दर प्रतिशब्द कूटा नुहे से सन्तान नुहे तनया सूता दुईटा हूँ कन्या शब्द प्रतिशब्द किंतु संतान हूँ कन्या शब्द प्रतिशब्द नुहे। नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन पचारा ओडिया भाषा केते प्रकार विशेष्य पद रही ओडिया भाषा पांच प्रकार विशेष्य पद रही कौन कौन से व्यक्तिवाचक विशेष्य संख्यावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य आउ रहा वस्तुवाचक विशेष्य आउ गुणवाचक विशेष्य आउ क्रियावाचक विशेष्य कौन कौन से व्यक्तिवाचक संख्यावाचक विशेष्य आउ जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक विशेष्य क्रियावाचक विशेष्य এটা হচ্ছে কোন এটা হচ্ছে অপশন সি শুড বি করেক্ট आंसर। নেক্সট আমরা দেখবা নিম্নলিখিত প্রদত্ত ক্রিয়াপদ মধ্যে কেউটি অসম্পন্ন সূচক ক্রিয়া অটে সেটা হচ্ছে পড়ু অপশন এ শুড বি করেক্ট आंसर। নেক্সট আমরা দেখবা কোশ্চেন পড়লা নয়নর সন্ধি বিচ্ছেদ স্বরূপ কোন এটা হচ্ছে নে যুক্ত অন অপশন টি শুড বি করেক্ট आंसर। নেক্সট আমরা দেখি কোশ্চেন পড়লা মুখ উচ্চারিত সার্থক ধ্বনি গুড়িকর সমাহারକୁ কোন কুହାଯାଏ সেটা হচ্ছে শব্দ ବୋଲି কুହାଯାଏ। মুখ উচ্চারিত সার্থক ধ্বনি গুড়িকর সমাহারକୁ ଆମେ কোন କହିବା সেটা হচ্ছে শব্দ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ আমরা ଦେଖିବା কোশ্চেন পড়লা নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ସେଟା ହଉଛି ଦେୟ ଅପସନ ଡି शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा आरक्त शब्दରେ आ ଏକ ଉପସର୍ଗ ଅପସନ बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला आकाश कुसुमର ସଠିକ ଅର୍ଥ कोन आकाश कुसुमର ସଠିକ अर्थ होची ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଅପସନ ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला निम्ନରେ लिखित ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବାଦ ଶବ୍ଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଗଠନ ରୀତି ସେଟା ହଉଛି ସମ୍ପଦ ଓ অপশন বি শুড বি করেক্ট आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାସାଦ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି ପ୍ରାସାଦର ହେଉଛି କୁଟୀର ओके ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा उत्कर्ष शब्दରେ କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି उत्कर्ष शब्दରେ କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଉତ୍ ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला दोषी शब्दର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦୋଷୀର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅପସନ सी शुड बी करेक्ट आंसर। दोषी शब्दର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିବେ ନାହିଁ ଓକେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन पतला ଆବୁଡ଼ି ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନ ପଚାରଣୁ କହିବା ଅପସନ सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा ध्वनिर सांकेतिक रूप कोन कुहाଯାଏ ध्वनिर सांकेतिक रूपକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅପସନ ए शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पचारला निम्नलिखिତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନୁହେଁ ବସୁଧା ହେଉଛି ଅମୃତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ हम ଦେଖିବା क्वेश्चन पचारला ମଣିଷର ମୁକ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ନିୟମବଦ୍ଧ ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅପସନ ए शुड बी करेक्ट आंसर। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିର ସଠିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ିର ସଠିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସହାୟର ସହାୟ ଅପସନ बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला क्रियार मूल प्रकृति को कोन कुहाଯାଏ क्रियार मूल प्रकृति को धातु ବୋଲି କୁହାଯାଏ ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला निम्न संधि ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଭୁଲ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ସା ଚିହ୍ନଟ କର ଭୁଲ ସନ୍ଧି କୋଉଟା ସେଟା ହେଉଛି ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କୋଉଟା ହେଉଛି ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम ଦେଖିବା क्वेश्चन पतला निम्नलिखित सन्धि ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି शुड बी करेक्ट आंसर ସେଟା ହେଉଛି ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन ପଚାରିଲା ଦେଓଲଗାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଓଲଗାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ନିଜର ଅପସନ ଏ शुड बी करेक्ट आंसर। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन ପଚାରିଲା ଆଖି ରଖିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଆଖି ରଖିବା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଅପସନ ए शुड बी करेक्ट आंसर। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା क्वेश्चन ପଚାରିଲା ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ଏହା କେଉଁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କେଉଁଟି ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ସେଟା ଦୁହେଁ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला କରିବ ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପଢୁଛି এই ଉକ୍ତିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଚିହ୍ନଟ କର ବିଶେଷଣ ପଦ କୋଉଟା ସେଟା ହେଉଛି କରିବ ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन पतला निम्नलिखित विशेष पद ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କୋଉଟା ମଣିଷ ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट आंसर। तो आपको ये वीडियो देखिए भल लगुले लाइक गोटे कर दिंतु ता सहित चैनल को जड़ित होगापी सब्सक्राइब कर दिंतु ता सहित बेल आइकन भी हिट कर दिंतु जहाँफल कि मुझे भी वीडियो अपलोड करी तो आपने सर्वप्रथम पाइपर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव ए ग्रेट डे जय जगन्नाथ।